करम दीन चौकीदार अपनी साइकिल के हैंडल से गोश्त की चंद थैलियां लटकाए तेज तेज पैडल मारता हुआ अपनी धुन में चला जा रहा था। इसके चेहरे पे एक अनोखी सी मसरत और इत्मीनान का आसार नज़र आ रहे थे। एक इंतहाई गरीब मोहल्ले में पहुंचकर इसने एक घर के सामने साइकिल रोकी और घर का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद अंदर से एक निस्वानी आवाज़ आई कि जी कौन? बाजी मैं हूँ करमदीन चौकीदार। इसकी बुलंद आवाज़ से जवाब देते ही दरवाज़ा खुला और दुपट्टे के पल्लू से चेहरा ढांपे एक औरत नज़र आई। करमदीन ने निगाहें जगाते हुए इस खातून को बड़े एहतराम से सलाम किया, हाल अहवाल पूछा, ईद की मुबारकबाद दी और गोश्त की एक थैली इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ले बाजी ये आपका हिस्सा है। इस औरत ने थैली लेते हुए करमदीन को मुखातिब करते हुए कहा कि करमदीन मैं तेरा शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, बस अल्लाह के सामने अपने बच्चियों की यतीमी पेश करके तेरे लिए हमेशा खैर मांगती रहती हूँ। ये सुनकर करमदीन की आंखें भी डबडबा गईं। इसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा कि देख बहन, तुझे कितनी बार कहा है ऐसी बातें न किया कर। मुझे अच्छा नहीं लगता। तू मेरी बहनों की तरह है और तेरी बेटियां मुझे अपनी बेटियों की तरह ही अजीज़ हैं। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे और घरों में भी इनका हिस्सा पहुँचाना है। ये कहकर वो खातून का जवाब सुने बगैर साइकिल में बैठा और जल्दी से आगे बढ़ गया। ये हाकम अली माली का घर था और ये खातून हाकम अली की बेवा थी। करमदीन चौकीदार और हाकम अली माली एक बहुत बड़े सेठ के बंगले पे काम करते थे। दोनों में अगरचा कुछ ख़ास तल्लुक़ नहीं था, बस अच्छी सलाम दुआ थी और रोज़ आते जाते एक दूसरे का हाल अहवाल पूछ लेते थे। दोनों में गरीबी के अलावा एक बात ये भी मुश्तरक थी कि दोनों की चार चार बेटियां ही थी, बेटा कोई नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि हाकम अली काम पे न आया। यूँ तो वो पहले भी कई बार छुट्टी कर लिया करता था, मगर आज शायद सेठ साहब के कुछ मेहमान आने थे, इसलिए उन्होंने करमदीन को उसका पता करने के लिए उसके घर भेज दिया। करमदीन वहाँ पहुँचा तो देखा कि उसके घर तो गोया क़यामत बरपा थी। हाकम अली की बीवी और बेटियां दहाड़े मार मार कर रो रही थी। हाकम अली रात सोया तो बहुत उठा ही नहीं, सुबह उठा ही नहीं। वो अपनी बीवी और बेटियों को इस दुनिया के रहम व करम पे छोड़कर हमेशा के लिए सो चुका था। करमदीन बेचारा खुद भी बहुत गरीब आदमी था और बाल बच्चेदार भी, मगर उस दिन से हर छोटी बड़ी ईद पे जितना भी हो सकता था उनके लिए कोई ना कोई चीज़ और गोश्त पहुंचा दिया करता था। करमदीन जब पहली बार उनके यहाँ गोश्त लेकर आया तो हाकम अली की बीवी ने रोते हुए कहा कि करमदीन अल्लाह तेरा भला करे, आज मेरे बच्चे 1.5-2 साल बाद पहली बार गोश्त खाएंगे। बस ये जुमला सुनना था कि उसके दिल पे खंजर से चल के रह गए। बस वो दिन था और आज का दिन कि वो उनके साथ साथ ऐसे 4-5 और घरों की भी वक्तन फ़वक्तन मदद करता रहता था। बाकी घरों में भी गोश्त की थैलियां पहुंचाकर वो वापस पलटा तो काफ़ी देर हो चुकी थी। उसने साइकिल मोड़ी और अपने घर की राह पकड़ ली। जैसे जैसे इसके घर नज़दीक आ रहा था उसके चेहरे पे परेशानी के तासरात बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में एक जगह एक नलके पे रुककर उसने साइकिल साफ़ करने वाला कपड़ा भिगोकर हैंडल पे रखा, गोश्त और खून के निशानात को साफ़ किया। वो शायद ये निशानात अपने घर वालों से छुपाना चाहता था और फिर वो दोबारा अपने घर की तरफ चल दिया। ये उसका हर साल का मामूल था कि वह सुबह सवेरे अपने पुराने धुले हुए कपड़े पहनकर ईद की नमाज़ पढ़ने अपनी कच्ची बस्ती से बहुत दूर शहर के सबसे बड़े मोहल्ले में जाता और ईद की नमाज़ के बाद लोगों के घरों से गोश्त जमा करना शुरू कर देता। गो कि वो ज़ाती तौर पे बहुत खुददार इंसान था। किसी के सामने हाथ फैलाना उसके लिए मर जाने के बराबर था, मगर हाकम अली की बेवा और यतीम बच्चियों की खातर वो ये काम भी कर गुजरता। वो दोपहर तक गोश्त जमा करता और दोपहर के बाद उन घरों में जाके दे आता और वो लोग यही समझते कि शायद करमदीन की अपनी कुर्बानी होती है, और वाकई ये करमदीन की कुर्बानी ही थी। वो अपनी इज़्ज़त नफ्स और ख़ुददारी के गले पे छुरी फेर कर ही इनके लिए लोगों के सामने दामन फैलाकर गोश्त इकट्ठा किया करता था।
اور ظاہر ہے اس کے لیے اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی تھی۔ سال سال بعد کرم دین کی بدولت گوشت کا منہ دیکھنے والے یہ کب جانتے تھے کہ خود کرم دین کے گھر سال کے بعد بھی گوشت نہیں پکتا۔ کئی بار کرم دین کے جی میں آیا بھی کہ وہ ایک آدھ تھالی اپنے گھر بھی لے جائے، مگر ہر بار اس کا ضمیر اسے آڑے آ جاتا اور اپنے بچوں کو یہ گوشت چاہتے ہوئے بھی نہ کھلا پاتا۔ کرم دین کی بستی قریب آ چکی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو لوگوں سے نظریں بچا کر صاف کیا اور اپنے درد عالم کو چہرے کے مصنوعی تاثرات سے چھپانے کی کوشش کرتا ہوا اپنی گلی میں مڑ گیا۔ اب اس کے سامنے اس کے اپنے گھر کا دروازہ موجود تھا۔ اس کے اس پار غربت افلاس کا لبادہ اوڑھے اس کی بیوہ اور بیٹیاں اس کی منتظر تھی۔ کرم دین نے کچھ لمحے توقف کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی چھوٹی بیٹی نے دروازہ کی درز میں سے اپنے باپ کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ کرم دین سر جھکائے اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے اسی طرح اونچی آواز میں سب کو سلام کر کے سر اٹھایا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس کے صحن کے بیچوں بیچ کھانے پکانے کا سامان ڈھیر لگا ہوا ہے اور ساتھ ہی ایک تھیلے میں اچھا خاصا گوشت پڑا ہوا ہے۔ کرم دین نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ اس کی بیوی بولی کہ ایک بہت بڑی گاڑی میں کوئی بڑا آدمی آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کو جانتا ہے اور ساتھ میں ایک چٹھی بھی دے کر گیا ہے۔ میں نے سامان تو اس کے اصرار پر رکھ لیا، مگر اب آپ کے انتظار میں ہی تھی اور ساتھ ہی ایک لفافہ کرم دین کی طرف بڑھا دیا۔ کرم دین نے جلدی سے لفافہ کھولا اور اس میں موجود چٹھی پڑھنے لگا۔ سلام دعا کے بعد لکھا تھا کہ یار کرمے، میں تجھے ایک عام سا بندہ سمجھتا رہا، مگر تو بڑا آدمی نکلا، اتنا بڑا کہ تیرے سامنے مجھے اپنا آپ چھوٹا محسوس ہونے لگا ہے۔ مجھے تیرے بارے میں کچھ باتیں کہیں سے پتہ چلی تھیں، پھر میں نے سارا دن تیرا پیچھا کیا اور حاکم علی کے گھر تک جا پہنچا۔ وہاں سے مجھے تیرے بارے میں باقی سب پتہ چل گیا اور جب تیرے گھر آیا تو پتہ چلا کہ تیرے اپنے گھر کے حالات بھی بالکل انہی لوگوں جیسے ہیں۔ کرمے، یہ کچھ چیزیں عید کا تحفہ سمجھ کر قبول کر لے، تجھے اللہ کا واسطہ انکار نہ کرنا۔ آج سے تیرا اور باقی 5 گھروں کا سارا خرچ میرے ذمہ ہوا۔ باقی باتیں شام کو بنگلے پہ کرتے ہیں، اور ہاں، آج ڈیوٹی پہ ذرا جلدی آ جانا۔ من جانب تیرا سیر۔ کرم دین کی آنکھوں سے آنسو نکل کر چٹھی کی تحریر بگاڑ رہے تھے اور اس کی زبان پہ بے اختیار جاری تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔